yan. Luntag ka. Sige pa. Sige pa. Titira na yung isang paglibre. Oo! Nakalibre lang. Sino? Sabihan natin ka-tiger. Pero wala na tungkol yung tirata. Meron ba naman naiyak dito? Basic yan. Matik. Libre nga, pero hindi ka pa. Nakawin yan, mga ginto pala yan. Uwi na. Iya, ano? Ano yan eh, Manny Pacquiao. Gaya motor ni ano eh, Manny Pacquiao eh. Manihan.